अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मा बुखारी और फैसल वाडा जिनको बोलने के अलावा कुछ नहीं आता, दोनों के दरमियान जंग स्टार्ट हो चुकी है। फैसल वाडा को उस्मा बुखारी ने ज़हनी मरीज़ और सस्ता शाहरुख खान बोल दिया और फैसल वाडा ने उस्मा बुखारी के किरदार को लेकर बहुत ही गलत बोला। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अच्छा, आज उस्मा बुखारी साहबा ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ छोटा सा क्लिप है, जरा हम सुनते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। कौन है फैसल वाडा? नहीं, वो है कौन? अच्छा, वो एक ज़हनी मरीज़ है। वो देखे ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के ज़हनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। जी, आपने सुना, वो पूछ रही थी कि फैसल वाडा कौन है। वैसे ये वही फैसल वाडा साहब हैं जब जिनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था, तो नून लीग के सेनेटर्स लाइन लगा के उनसे यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी गए हुए थे। आज ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से फैसल वाडा है। फैसल वाडा हमारे सामने बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं, सर इन पे तो सबने तनकीद की, मैंने भी की, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, पीटीआई वाले भी करते हैं, आपकी दफा क्यों इनको इतना ज्यादा इशू हुआ है? देखिए एक्चुअली देखें, मैं हमेशा मालिकों से बात करता हूँ, नौकरों से तो मैंने कभी जिंदगी में बात भी नहीं की है, ठीक है, नॉट कोई तकबर के ज़मरे में, लेकिन मुझसे जिसने बात करनी वो खुल के सीधी आके फेस टू फेस बात करें। नौकरों से, घर के मासियों से और इनसे तो मैं बातें नहीं करूँगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो खुद ही कह रही हैं कि मैंने तो कहीं नाम नहीं लिया, मैंने तो एक सजेशन दी जो मैं हमेशा देता हूँ कि आप एक कोटा बना दें नौकरों का, कनीज़ों का और नौकरानियों का, उनको भी मुशीर और वजीर बनाएं। अब अगर कोई सामने आके वॉलंटियर कर दे कि मैं नौकर हूँ या मैं कनीज़ हूँ, तो इसमें मेरा कसूर नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए सर, वो कह रही है मैं कौन हूँ, फिर वो कह रही है मैं ज़हनी मरीज़ भी हूँ, तो उनको मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ पता है, उनको मेरे बाकी मर्ज़ का भी पता होगा, उनसे पूछ लें। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। मुझे इनके बारे में ये पता है कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ को मुखातिब करके रॉ का एजेंट कहती थी। मैं आपको क्लिप भी शेयर कर सकता हूँ। वो उनको मोदी का यार कहती थी, वो हुदैबिया पेपर मिल्स की बात करती थी। और मैं समझता हूँ कि ये भी बेहयाई है कि अगर ऐसे लोग, अगर मेरे बाप के लिए किसी ने ऐसी बात की हो, तो मैं तो उस आदमी को पानी भी ना दूँ। तो ये तो सिलेक्शन जिन्होंने की है ऐसे लोगों की, जो उनके टिकटॉक पंजाब गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये सवाल निशान उनके ऊपर है। तो मैं तो टिकटॉक वैसे उन्होंने आपको शाहरुख खान से भी तशबीह दी। देखिए सर, वो किसी विलन से भी तशबीह दे सकते थे। देखिए उनकी मेहरबानी है कि मुझे उन्होंने सस्ता शाहरुख खान का, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुनासिब नहीं है, मैं आपने मुझे लकब दे दिया तो ब्रांड का लकब दिया है, लेकिन एटलीस्ट मैं सी कैटेगरी का डी ग्रेड कोई चाइना की मासियों की कॉपी तो नहीं होगी। अच्छा सर, मियाँ साहब की खामोशी, आपने उसके ऊपर तनकीद की, और ये एक संजीदा क्वेश्चन है कि 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म, उनके पास ये प्रिविलेज नहीं हो सकती कि वो इस मामले पे खामोश रहे। मैं रह सकता हूँ, आप भी कुछ हद तक रह सकते हैं, लेकिन वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं। जब पूरी कौम देख रही है, आपकी फौज लड़ रही है, आपकी एयरफोर्स लड़ रही है, लेकिन 3 दफ़ा का साबिक वज़ीर आज़म मोदी का नाम नहीं लेता, उस तरह भारत पर तनकीद नहीं करता। देखिए सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए हमारे तो ट्विटर हैंडल्स भी इंडिया में गिरे हुए हैं, हम तो फ्रंट फुट पर आके लड़े हैं, लड़ेंगे अपनी कौम के लिए। लेकिन ये मुजरमाना गफलत भी है, मुजरमाना खामोशी भी है, और ये खामोशी से उनकी ही नहीं है बल्कि टिकटॉक की सूबाई गवर्नमेंट की भी है कि बाद में फिर आप आके फिर फजूल बातें करें। और वो हमारे वालिद की उम्र के मियाँ नवाज शरीफ साहब, ना हमने उनकी हुब्बल वतनी पे सवाल किया है, ना ज़दाई साहब की किया है, ना इमरान खान साहब की हुब्बल वतनी पे सवाल किया है। लेकिन इस एज में मैं समझता हूँ कि उनको मज़ीद तमाशा नहीं बनाना चाहिए इस किस्म के फजूल बातें करके कि ठंडर जहाज़ बना दिया, तो क्या कहते हैं, वो ऑपरेशन रूम के अंदर से मैनेज कर लिया और ये सब कुछ कर लिया। मतलब इन व्हाट कैपेसिटी, मतलब आर यू मेकिंग अ जोक आउट समथिंग, यू नो, आप किसी को ऐसी जगह के ऊपर खड़ा कर दें। देखिए मैं नालायक औलाद हूँ, तो मेरा बाप मुझे दाल रोटी दे देगा कि भाई मेरी औलाद है, लेकिन मैं उसकी शर्मिंदगी का बाइस बनूँ, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये आप फिर फैसल साहब, आप इस तरह करते हैं तनकीद, कभी टिकटॉक की हुकूमत, कभी नालायक औलाद, तो फिर नाम तो आप कोई नहीं लेते, लेकिन खुद ही बंदे सामने आ जाते हैं। और तो मैं क्या करूँ सर, अगर जो उस जगह का पॉइंट ही है वो खुद सामने आके कहता है मैं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका? मेरा तो काम है सर, चूहे को बिल से बाहर निकालना और फिर दुम पे पैर रखना और थावड़ा लगाना। ठीक। अच्छा सर, आपने कहा कि किसी की हुब्बल वतनी पे हमें कोई शक नहीं है या हम उस तरह बात नहीं करते। ऑब्वियसली ये सारे मौके पे हमने देखा कि जहां पे हमने भारत को शिकस्त दी, पूरी कौम आपको, ऑपोजिशन समेत इंडिया ने दावा किया जी हमने पिंडी का स्टेडियम तबाह कर दिया है। कुछ दिन बाद हमने देखा हमारे आर्मी चीफ उसी स्टेडियम में बैठे हुए मैच देख रहे थे। इस मौके के ऊपर खान साहब को एंगेज करना, पीटीआई को एंगेज करना, आप नहीं समझते कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखिए गाजी साहब, मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये अब काम एटलीस्ट मिनिमम कुछ नहीं रहा हमारे पास सियासतदान, हम कम से कम ये काम तो कर लें कि बातचीत का दरवाज़ा खोलें, बातचीत इंगेज करें, निगोशिएट करें, बात करें। ये सियासतदान का काम है। अब अगर हम सियासतदान इसमें भी फ़ौज को घसीटेंगे जिनका ताल्लुक कोई नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर गवर्नमेंट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, स्टेट्समैन का किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ वो एक बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं, वहाँ एक पार्टी को इंगेज भी करें, वो अपोजिशन भी है, जमात भी है, आप उसको मानते भी हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, वाई नॉट। लेकिन इसका ताल्लुक फ़ौज के साथ, हम अपनी राइवलरी के अंदर मैं फ़ौज को ना घसीटूँ, आप फ़ौज को ना घसीटें। फ़ौज अपना काम करिए, फ़ौज ज़बरदस्त काम कर रही है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कौम को यकजायदा कर दिया, मुँह तोड़ जवाब दे दिया, हम उनकी पुष्ट पे खड़े में। हमारा काम यहाँ, उनका काम हमारे साथ यहाँ है।
ہمارا کام ہے سیاست کرنا, ہم سیاست کریں اور یہ سیاسی سارے فیصلے جو ہیں اس قسم کے ایٹ لیسٹ منیمم یہ تو ہم خود کریں. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو بریفنگ کی خبر سامنے آئی کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بریفنگ دی گئی, جنگ کی ایک طرح سے بتایا گیا, کچھ دوست اس کو کنفرم کر رہے ہیں, کچھ دوست کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, میرے حساب سے اس ایک خراب نان سنس بیس لیس بات ہے, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے, اس میں 0.1% بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نا, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی رابطہ کری تو میں کہتا ہوں یہ بات مناسب ہے, لیکن جس جگہ کا ہم اشارہ کر رہے ہیں یا جس جگہ سے ہم چاہتے ہیں ہمارے کنیکشن ہو جائے, جس جگہ سے ہم سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں, تاثر تو یہ دیا گیا نا کہ غیر سیاسی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سینئر افسر گیا اس نے جا کے اس میں 1% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گا. اور دنیاوی اور قانونی طور پہ تو مجھے کچھ چیزیں جو عید تک کی بات ہو رہی ہے, 6 تاریخ کی, ہاں یہ جو خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ رہا ہو جائیں گے, عید سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آ رہی. آپ کو عید تک خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا؟ دنیاوی اور قانونی طور پر اللہ کو کوئی چیز منظور ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ مجھے تو عید پہ کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئی. اچھا, ایک بات آپ بار بار کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک اندر ہیں اور جماعت کی کچھ پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. اب ان کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کے اندر کالی بھیڑیں ہیں اور جس کی وجہ سے تحریک نہیں چل پا رہی. تو یہ کالی بھیڑیں آپ نے کبھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں یا کسی اور نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں یہ تحریک وغیرہ بھی ان سے چل پا رہی, کچھ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, میں تو بہت عرصے سے بات کر رہا تھا, اکثر یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے مجھ پہ, میری لیٹ مدر کی دعا ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ کوئی کچھ ہفتے مہینوں سالوں بعد وہ پوری ہو جاتی ہے. تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک پلان کے تحت پی ٹی آئی والوں نے اندر رکھا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں وہ مزید پھنسے رہے دھسے رہے اس کے اندر, اور ان کی سیاست چلتی رہے, اور وہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے چلاتے رہے, اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اب اندر سے ہی باتیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, دوسری طرف چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ ایک اچھے آدمی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی, کہ جن کی کریڈیبلٹی نہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے اندر بھی نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بھائی میں تمہیں پچھلے 2.5-3 سال سے بات سمجھا رہا تھا, فارسی میں کہہ رہا تھا, کوئی جرمن زبان میں بات کر رہا تھا, میں بھی تو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ان کی اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں اس لڑائی کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کی جہاں لڑائی ہے آپ سیاسی لڑائی لڑیں, آپ اگری ٹو ڈس اگری کریں, نوک جھوک کریں, سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں, عوام کے لیے کوئی ریلیونٹ. مجھے بتائیں کہ آج پچھلے چھوڑے آپ 50, 60, 70 سال کی ہسٹری, آپ 15-20 سال کی ہسٹری نکالیں, 18 نکالیں, 13 نکالیں, 7 نکالیں, 21 نکالیں, PDM-1 نکالیں, PDM نکالیں, حکمران نے کیا دیا اس بنوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جی آپ پھر فیصل صاحب آپ اس طرح کرتے ہیں تنقید, کبھی ٹک ٹاک کی حکومت, کبھی نالائق اولاد, تو پھر نام تو آپ کوئی نہیں لیتے, لیکن خود ہی بندے سامنے آ جاتے ہیں. اور میں کیا کروں سر, اگر جو اس جگہ کا پوائنٹی ہے وہ خود سامنے آ کے کہتا ہے میں ہوں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا تو کام ہے سر چوہے کو بل سے باہر نکالنا اور پھر دم پہ پیر رکھنا اور تھاپڑا لگانا. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے کہا کہ کسی کی حب الوطنی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے یا ہم اس طرح بات نہیں کرتے. اوبیسلی یہ سارے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم نے بھارت کو شکست دی, پوری قوم آپ کو اپوزیشن سمیت انڈیا نے دعویٰ کیا جی ہم نے پنڈی کا اسٹیڈیم تباہ کر دیا ہے. کچھ دن بعد ہم نے دیکھا ہمارے آرمی چیف اسی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے تھے. اس موقع کے اوپر خان صاحب کو انگیج کرنا, پی ٹی آئی کو انگیج کرنا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب, میں چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کام ایٹ لیسٹ. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.